natural right, birthright, constitutional right abono bhaike krak khaiti sanali I hayung ni jotto haste ni sarkar hapang porok gosioi 1994 ni simi I tinini sal abo palailai jalo ango salo গণমুক্তি পরিষদ নিয়মই তাই আনি শাক নিয়মইব চিনি হাসতেনি তাই চিনি গানা গেনি যে দেশ চিনি তাকু বুকুর তংনাই কক বরক সানাই যত বড় রংন খুলুমবুং হামজাংবুং ইয়াফারো তামনি বাগুই ই ওয়ার্ল্ড ইন্ডিজিনাস ডে আবো ইয়াসাক জাখা বাবো পালিনানি বাগুই ইউনাইটেড নেশন গসিখা ই হায়ংনি যত হাফাং নাবো গসিখা তাবুংনি যে ওয়ার্ল্ড পপুলেশন আবো লেখাই নেখাই প্রায় ওয়ার্ল্ড 40 to 45 crore সুংহাই আমতই আদিবাসী বরক দङ চিনি দেশ প্রায় 11 হইতে 11.5 লাখ কোটি আবো হিনজাগো ই হায়ুংনি 5% পপুলেশন অংখা indigenous population, indigenous people. কিন্তু বরক তামো চিনি ই ভারত হাসতে তামো বাংলাদেশ তামো চীন বা লাওস কম্বোডিয়া ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া আবো আফ্রিকা বা ইউরোপ বা আমেরিকাও 5% বরফ কিন্তু বরফ দङ প্রায় 10 to 13% ল্যান্ড মাস জাগাও বরফ থাংনাই থাউজেন্ডস ইয়ার্স হাজার হাজার বছর হোক খাইই খেত খাইই বরফ চাই দङ আবনি বিসিংব তাইবো ইউনিক অংখাবো ই হায়ুংনি যে বায়োডাইভার্সিটি অর্থাৎ বলংনি পুফাং ওয়া তাই পদরে পথ আবন লগে ওয়াইল্ড লাইফ মুসই মুসা আবরক আবনি 80% অংখা ই আদিবাসী ইন্ডিজিনাস পিপল তংনাই যে জায়গা বা হেবিটাট ও জাগাও অর হইতেন তুইমা তুইসা নখরি থাকে অর হইতেন তুইমা তুইসা নখরি হোল ওয়ার্ল্ড হোল পপুলেশন ন বিনি খেত খাইনানি নুংনানি বা এই ফেরাং ইলেকট্রিসিটি জেনারেট খাইনানি আবং দङ হিনখাই আদিবাসী পপুলেশন বরফ ই হায়ুংনি ইকোনমি হায়ুংনি সিভিলাইজেশন এবং আবনি স্লাইব যে হায়ুংনি যে ইকোলজি এন্ড এনভায়রনমেন্ট আবনো ব্যালেন্স নারুংনি বাগৈ একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে খাইও কিন্তু দুঃখনি কক্তামো এই আদিবাসীরাও হায়ুংনি পপুলেশন নি বরক 5% ফানো হোল ওয়ার্ল্ড নি যারা বিগরা খাঙ্গরা আবনি 15% অংখা ইন্ডিজিনাস পিপল চিনি ইন্ডিয়া হবো
11 কোটি প্রায় 11.5 কোটি চং আদিবাসী চিনি পার্সেন্টেজ 8.6 বা 9%, কিন্তু ইন্ডিয়ানি প্রায় 21% পোর। ইন্ডিয়ানি বেবাগ যে বিগরা খাংরা আবনি প্রায় 20% কাছে আদিবাসী ओंखाय सुं जरा इ हायुंनि बरम जरा तुई खारी नाय ऑक्सीजन के क्रिंग के बरक मुझे बासिया बा कोनो प्राणी बासिया ऑक्सीजन सप्लाई खाई नाय फ्लोरा फोना इजे कखरांग काहाम नकबार बुफांग बुलाई बुथाय बुता बा बुबार जों साप्लाय खायनाय जों साल फाइरो कमर कम दं जे वर्ल्ड नि 15% पुअर जों इंडिया नि 20% पुअर जों इजे 40-45 कोटी बरफ प्राय 7,000 बरमनि कक लैंग्वेज दं 5,000 कल्चर हुकुमो चिनी इंडिया प्राय 1,500 लैंग्वेज 1,500 कक चिनी कक बरफ चाकमा मक हलाम आमती खाई संथाल मुंडा उड़िया आमती खाई चीन इंडिया प्राय 1,500 कल्चर रिच कल्चर कोरिया हजागिरी बा संथाल रंगनी मुंडा रंगनी भील रंगनी उरां रंगनी अब शुद्ध मुसामुंग मुस्लिमुंग रचामुंगिया अब आमतुई हैंडलूम सिमिया अब ने बिसिंगतुई the very fundamental of the human life since the time immemorial अनेक हजार हजार बছর सिगां হইতে बाहाय खाई बरक मनुष्य नेचार बाय अबखाय बाची दंनानि साइंस बो दं इंडिजिनास साइंस इंडिजिनास नॉलेज किता अब बेबाक कुमावी थांगरुरुक only United Nation अब indigenous people rong no bachirani bage simiya I hayung no bachirani hayung no muthangdam narunani bage no I pledge eta sal eta desh nam jakha borok bachi khai hayung bachi nai borok bachi khai world इकोलॉजी एनवायरनमेंट बाची नहीं अंगुई और सुदर रिजर्वेशन खाइमानी सिमिया जानी जानी देशो हाफांग रक बरक साकनी कॉन्स्टिट्यूशन बाहाय खाई जानी जानी देशनी ई इंडिजिनस पीपल ने बिनी कल्चर बिनी लैंग्वेज बिनी लैंड बिनी इकोनॉमी अब नम्बर थाग नारंगनानी अब न प्रोटेक्ट खाइनानी चीनी देशबो 1950 डॉक्टर आम्बेडकर जखन कन्स्टिट्यूशन बिनी लीडरशिप नामजाखा चीनी पार्लियामेंट एडॉप्ट खाइके 26 जनवरी 1950 और ये आदिवासी रंग इंडिजिनस पीपल बाचिने भाई कयेकटा प्रोविजन रखा 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल जेनेरेशन तब एडीसी खाई दो अब पेशा एक्ट टंका आर्टिकल 275 ए आमती अंका अब
ফরেস্ট রাইট অ্যাক্ট 2006 সংখ্যা কামনি বাবুই ইন্ডিয়াও যদি প্রায় 150 ডিস্ট্রিক্টস বলং যে জায়গা হইতে তুইমা তুইস ফাই দङ আবার ব জায়গা যেমন ত্রিপুরানি হাওড়া গোমতী ধলাই বা মোহরি বড় হইতে ফাই আবার কোনো আগুলি হইতে ফাইয়া 18 মোরা বড় মোরা লংথরাই শাখান অর হইতে ন তুইমা বই ফাই অর যদি বলং করই যিনি বড় বড় যদি অবন মুরগিয়া ই হাওড়া গোমতী খোয়াই ধলাই আবার রানথাং নাই আর খ্যাতং নাইয়া বরফ তুইমানং নাইয়া আমতিন গোদাবরী কৃষ্ণা বা নিনি ইভেন ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা বড় হইতে পাই যে জায়গা আদিবাসী রক্ত so their existence is so important not existence means my khomne chananiya borongni culture borongni language borongni faith abono bhai khaisung abo khainai tini india ongkha kintu dukhoni kok chini desho tai khanap sonesung tai waisa independence day palaile ano 15 august তাম অবস্থা চিনি দেশনি এই সংযোগ বড় রংনি ইন্ডিজিনাস পিপল রংনি তাকলাই বিচিনি যে টপিক নাজাখা COVID-19 এন্ড ইন্ডিজিনাস পিপলস রেসিলিয়েন্স রেসিলিয়েন্স মানে সহনীয়তা সহনশীলতা অবত থাউজেন্ডস ইয়ার্স সং যে ইন্ডিজিনাস পিপল সং খাই ফাইও नेचार बाय अब तंगलाई बाहाय के नेचार बो काहाम तंगना तो चंगबो तंगना तो खाइ फाइ सुं तो बुसुक जुराते रेसिलियंस फुलंगनानि किन्तु चिनि देश ताबो बीजेपी सरकार फाइमानि उलावो ताब तामनुक जाखा इ कोविड-19 कोरोना भाइरास लाख्स ऑफ माइग्रेंट लेबर्स परिযায়ী শ্রমিক সামগ্র जाखा गवर्नमेंट ब्रह्म मुंसारिनानै खाइया हजार हजार किलोमीटर आदिवासी श्रमिक रक पुरुई चालाब सराय रक हम खाइने याकुंबाय हि फाइनानि लामा थैख्या गारि एक्सिडेंट नङै थैख्या माइमुसाया थैख्या गवर्नमेंट एपाथेटिक देशनि इकोनमी ना अमनि बागै 20 लक्ष कोटी निबंगै पैकेज घोषणा खाइखा चिनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तामरिखा देशनि बिग्रा बररंग तामरिखा आदिवासी बररंग हेरिखा तामो ताबो कोल ब्लॉक कोयला खनि फलनाय कोयला खनि ब जागा आदिवासी तंगनाय जागा माइन्स एंड मिनारेल्स डेवलपमेंट एक्ट होने कैसा अंखा जे जगह माइन्स मिनारेल्स अर्थात खनि तंगनाय और हईते 2% सेस नावई अरनि যারা ভিকটিম ক্ষতিগ্রস্ত বরং আবখাইনানি বাগৈ এটা ডিস্ট্রিক্ট মিনারেল ফাউন্ডেশন ফান্ড তাই কোনো জায়গা যদি প্রজেক্ট দङ रिजार्व फरेस्ट बलं जागाओ बुफां अफां मा दिखायनाय जे मिनिस्ट्री बा डिपार्टमेंट बा कंपनी अब खायनाय बरक कैसा और लैंड डाइवर्सन फरेस्ट डाइवर्सन नि बागै रांबारि नाय आबनि बागै कैसा फंड दंका काम्पा कम्पेनसेटरी एफरेस्टेशन प्रोग्राम आमदी एक फांड এবং আবু বাইন ও যে ভিকটিম বরংনি লাইভলিহুড জীবন জীবিকানো ভাইকে রিহাবিলিট খাইনানি और ইনফ্রাস্ট্রাকচার খাইনানি স্কুল হাসপাতাল
स्किल डेवलपमेंट सेंटर लामा इलेक्ट्रिसिटी खाइनानी कैम्पाओ मोर देन 1 लाख क्रोर डेपोजिट दङ ताई माइन्स एंड मिनारेल जे डेवलपमेंट फान्ड प्राय 38,000 क्रोर अब चीनी बरमनि बागै खरच दङ अंगिया चीनी लैंग्वेज डेवलपमेंट नि बागै कल्चर डेवलपमेंट खरच दङ अंगिया तब खनि फालनाय प्रोजेक्ट फालनाय रेल फालनाय बेबाक फालनाय अर्थात बेबाक प्राइवेटाइजेशन होनाय कन्स्टिट्यूशन जे जन रिजर्वेशन दिखा ऑल इंडिया 7.5% चीनी स्टेट 31% गवर्नमेंट सेक्टर जो समंसी करी हिंखाय नों बड़ हईतरी नाई जे ताबुक जेमन ए जे त्रिपुरा हस्तेओ जायका प्रोजेक्ट प्राय 1000 बरक अपॉइंट उनका दुर्भाग्य जायगा प्रोजेक्ट उनका फरेस्ट डिपार्टमेंट आबने मंत्री उनका चीनी बुकुंग बारा खरकसा मेवार कुमार जमातिया आईपीएफ टिनी अजामा किंतु मेवार कुमार जमातिया तमो खाइनाय अब जदि डिपार्टमेंट जदि अपॉइंटमेंट खाइखा हिंखाय अंतत 350 चीनी बुकुंग बारा उनखाबो आं जखन फरेस्ट डिपार्टमेंट मिनिस्टार तंखौबो 800 बरक जायगा नाखा 800 बरक बिसिंग 500 चीनी बुकुंग बारा कारण चीनी बुकुंग बारा एलाकानो बलं अनेक बरक खबर नाई नाई तब बीजेपी गवर्नमेंट फैमानी उलवो जेहेतु आउटसोर्सिंग जायका 1000 बरक लांखा चीनी बरक 100 मानखा जां सैमानिया कारण आउटसोर्सिंग खाइखे दिल्ली नि कोम्पानी फैनाय आरएसएस रक रहरजांमानि बीजेपी रहरमानि बरक बिहार नि बरक तो बनाय उड़ीसा नि बरक तो बनाय दिल्ली नि बरक तो बनाय रिजर्वेशन नि कोन आबुकुरुई इंखाय चीनी खेतुत लां थांखा बरक बलंग लां थाक तगो साख्रि मानथेनि जे सुजुग आबनो बरक थाय दङ एवं इ कोविड-19 नि बागै जे चीनी अर्थनीति आसक कमाखा आबनि बिसिङो बीजेपी सरकारनि इ एंटी पीपल आबनि बागै तिनि ताइबो चीनी खतम दङ चीनी त्रिपुरा हस्तेओ ताबक बीजेपी आईपीएफ नि सरकार बीजेपी जों संदुग्रंनि आदिवासी इंडिजिनस पीपल नि कल्चर लैंग्वेज फेथ न बराबो खाइया जबरदस्ती खाइ बर किन्तु हिंदू मावनाय हिंदू पूजा मा खाइनाय बरक नाथुराम गडसेनि आबनो पूजा खाइदि होनो मताय खाइदि होनो नाथुराम गडसे मताय बरं थानियो किन्तु जों जरा संदुक बरक दंनाय चीनी मुताय चीनी फेथ चीनी पौत्य बरं थानि किछुया इजिनिनि अब खुमुलंग जे हजागेरेनि अब सबाई जाखा अब तो बितर्क ठीक केबो हेनो बड़ नुखा आबंखा यदि कोनो বিশ্বাসযোগ্য करि जारा सामानि और आरएसएस बीजेपी नि बरक थाङै खलायखा अंकक साइया किन्तु बीजेपी जे बुइनि कालचार बुइनि पौत्य बुइनि आबनो बरक गसिया अब तिनि त्रिपुरा जो करुं दङ एंटी सोशल मिसक्रियान आकल साया बरक रक ताबो एनकारेज्ड बरक मूर्ति सुबायो बरक हजागिरी सिमिया लेनिन मार्क्स दशरथ देव बद्रीनाथ मजुमदार रवीन्द्रनाथ ठाकुर बी.आर. आम्बेडकर तेबो बासिया काजे गरिया हजागी तामनि बासिनानि बयनि पार्टी ऑफिस बयनि मिছিল मिटिंग आबो आबो खाइया ओंखाय तिनि ताकलायनि जे इ वर्ल्ड इंडिजिनस डे हैं जों पदरे पद दल खायो तंनाय डेमोक्रेटिक कान्ट्री गणतान्त्रिक कान्ट्री जानि जानि दल तंनाय जानि जानि कानमुं सुनमुं तंनाय जामुं तंनाय दैट इज आवर पर्सनल अबसिनि राइट किन्तु तिनि इ वर्ल्ड इंडिजिनस डे सिम कताल kai समाय मा तंनाय बीजेपी आरएसएस चीनी इंडिया नि कॉन्स्टिट्यूशन सवायनो नायतं
Indian constitution tongkai chini poito tongnai chini culture tongnai chini language tongnai chini right tongnai borok chini right sengnan nayo chini language sengnan nayo chini land sengnan nayo aji taklani sumai sudu COVID-19 and indigenous people's resilience ya jotto than saungai bahai khaisung chini constitution no save khainani right no save khainani culture no save khainani identity no save khainani abni bagus mai matangna asok jaratui sawi taiwaisa chini গণমুক্তি পরিষদনি বখাক হইতে আনি সাকনে হইতে যত্ন খুলুমাইয়া ফারই হামজাংমাইয়া ফারই আনি কগর পাইখা যত কাহাম তংদি করোনা ভাইরাস যাতে জন আবো খামিয়াতই এফেক্ট খামিয়াতই সাবধান তংদি আসো